की विस्तार से जानकारी अदील जहांगीरदार की जुबानी। दोस्तों, ज़मीनी हकीकत पे देखिए, पूरा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और यूं बाबर की रगों में दो बड़े फातिहीन अमीर तैमूर और चंगेज खान का खून शामिल था। बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना का हाकिम था। नाजरीन, बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन था, मगर उसकी माँ उसे प्यार से बाबर यानी शेर कहती थी। बाबर की उम्र 12 बरस थी कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोरश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस बाबर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर सन 1504 में बाबर बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। नाजरीन, सन 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर ज़माना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया। क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे जो तोप की आवाज़ से भुदक कर अपनी ही फौजों को रौंद गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फाते रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा और मुगल एम्पायर काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गए। तजुक बाबरी उसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की ज़बानों का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। नाजरीन, ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के मुतालिक ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार था और बाबर ने अपने लख्ते जिगर की चारपाई के गिर्द चक्कर काट कर दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे हुमायूं को सेहत अता कर। चुनाचे बाबर की दुआ कबूल हुई और हुमायूं अच्छा होता गया और बाबर की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और हस्बे वसीयत काबुल में दफन हुआ। नाज़रीन, 29 दिसंबर सन 1530 को शहनशाह बाबर की वफ़ात के 3 रोज़ बाद उनके 22 साला वली अहद और बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुगल एम्पायर का हुक्मरान बनाया गया। हुमायूं ने सन 1530 से 1540 और सन 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। नाज़रीन, विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सेज साबित न हुआ, बल्कि हुमायूं के तख्त नशी होते ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए सियासी बसीरत और काबिलियत की ज़रूरत थी, मगर हुमायूं अज़्मो इस्तिक़लाल से आरी था। एक तरफ तो हुमायूं को बैरूनी दुश्मनों का सामना था, तो दूसरी तरफ अपने ही भाई तख्त की लालच में हुमायूं के खून के प्यासे थे। नाजरीन, सन 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके हुमायूं को हिंदुस्तान से भगा दिया। शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, मगर उसकी वफ़ात के बाद सूरी ख़ानदान कमज़ोर तर हो गया और हुमायूं सन 1555 के आगाज़ पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्जे के लिए आ गया। पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली और आगरा को भी फतह कर लिया, मगर हुकूमत उसके नसीब में न थी। जनवरी सन 1556 में उसे तख्त नशी हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतब खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था कि आज़ान मगरिब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो वो तेज़ी से मस्जिद की तरफ लपका। उसे ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसल कर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उन्हीं जख्मों से चंद रोज़ बाद उसका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, मशहूर यूरोपी मुअर्रिख लीन पोल के मुताबिक उसने तमाम उम्र ठोकरें खाई और बिलाखिर ठोकर खाकर ही मरा। बादब
बामुलाहिजा होशियार, फखरे शाहान हिंद, ताजदारे तख्त दिल्ली, शान फरमारवायान मुगलिया, जिल्ले इलाही जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। नाजरीन, मुगल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हिंदुस्तान पर सन 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरानी की। अकबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जिलावतनी के ज़माने में सिंध के तारीखी शहर दादू के कस्बे पाट की औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से सन 1542 में उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। अकबर को अपने बाप हुमायूं की मौत की खबर कलानूर ज़िला गुरदासपुर में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा की और खुद उसका सरपरस्त बना। तख्त नशी होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हिमू बकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरिक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा। फिर उसने अपनी सल्तनत को वुसअत देनी शुरू कर दी। सन 1556 में दिल्ली, आगरा, पंजाब, फिर पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली। जौनपुर, बैरम उत्साहामध्ये 1562 में मालवा, शिवाजी 1564 महाराजांचं पूर्ण नाव आहे शिवाजी राजे शहाजी राजे भोसले। 1569 में जन्म रणथंभोर 19 और अल-नजफ, फेब्रुवारी 1572 में गुजरात, 1630 1576 शिवनेरी में बंगाल, किल्ला पुणे 1585 में येथे काबुल, कश्मीर झालेला और होता। सिंध। सन 1592 में राज्याभिषेक उड़ीसा, 1595 6 में जून कंधार का इलाका, फिर अहमद 1674 ला और दक्कन के दूसरे इलाके फतह सांगण्यात हुए आलं और अकबर की झालेला सल्तनत आहे। बंगाल से अफगानिस्तान उत्तराधिकारी तक और छत्रपती कश्मीर से संभाजी दक्कन राजे में भोसले, दरियाए गोदावरी वडील तक फैले। शहाजी राजे भोसले, नाजरीन, आई अकबर ने एक जिजाऊ हिंदू औरत जोधाबाई से जिजाबाई, शादी की, जो उसके बेटे पत्नी जहांगीर की मां। साईबाई, जोधाबाई ने मरते दम तक सोयराबाई, इस्लाम कबूल नहीं पुतळाबाई, किया। काशीबाई दीन इलाही के नाम से अकबर ने एक याप्रमाणे नया मजहब भी जारी किया, जो एक थोडक्यात इंतहा पसंदाना इकदाम था और रियायतेचे अकबर के राजे हिंदू शिवाजी रत्नों की महाराज मुसलसल यांच्या कोशिशों का विषयी नतीजा था। आम्ही दीन इलाही की येथे वजह से माहिती देत अकबर आहे। मुसलमान उमरा और बुजुर्गान दीन की नजरों में एक नापसंदीदा मित्रांनो, शख्सियत करार पाया। वो खुद जमिनी अनपढ़ था, हकीकत मगर उसने चॅनलला दरबार में ऐसे लोग जमा लाईक कर करा, दिए थे, जो सबस्क्राईब इल्म करा व फन में आणि शेअर नाबगाए करा। रोजगार थे। उन्हीं की बदौलत उसने बातमी 50 साल आवडलीच बड़ी तर शान और शौकत से हुकूमत शेअर की करा और आणि मरने के कमेंट बाद मध्ये अपने आम्हाला जानिशीनों सांगा के लिए सुद्धा। एक अजीम और आजचा मुस्तहकम दिवस सल्तनत छोड़ दिया। आपल्या महाराष्ट्राला नाही नाजरीन, अकबर की पुऱ्या बजाय शोहरत भारत एक कनीज देशाला अनारकली गर्वाचा को दिवस दीवार में आहे। चुनवाना भी है, सामान्य जो उसके बेटे जनतेसाठी शहजादा झटणारे सलीम की महबूबा थी। आमचे अकबर के दौर शिवाजी हुकूमत ने महाराज हिंदुस्तानी तारीख यांची के आज दौरान को नुमाया तौर पर मुतासर किया। उसके जयंती दौर आहे हुकूमत में मुगल आणि आपल्या सल्तनत महाराष्ट्रामध्येच जिसामत और नव्हे तर दौलत में 3 गुना आपल्या बढ़ गई। देशाच्या अनेक नाज़रीन, 3 कानाकोपऱ्यामध्ये अक्टूबर सन हे 1605 में उत्सवपूर्वक अकबर आजचा 63 दिवस साल की साजरा उम्र करण्यात में येत आहे। पेचश के मर्ज में मुब्तला हुआ कोणाच्याही और 27 भावनेला न अक्टूबर दुखवता सन हे 1605 मुकीम को शेख आहे जे शहंशाह पूजन हिंद करीत आहे। दुनिया से कूच कर गया बाजूला और त्यांच्या आगरा में दफन हुआ। हे अकबर ने बबन अपने रामराव पीछे शिंदे साहेब 5000 आहे। हाथी, त्यांच्या 12,000 पाठीमाग घोड़े, विविध 1,000 सेवा सहकारी चीते, सोसायटीचे 10 करोड़ चेअरमन रुपया, आहे। बड़ी बाजूला अशरफियों में 100 कैलासराव तोला से सरपंच 500 आहे, तोला तक की वर्तमान 1000 सरपंच। अशरफियां धन्यवाद। 272 मन गैर मस्कूक सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी छोड़े। नाज़रीन, 27 अक्टूबर सन 1605 को मुगलिया सल्तनत के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मौत वाक़ हो गई। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की जिंदगी में ही शराबनोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशी हुआ। उसने मुगलिया सल्तनत पर सन 1605 से सन 1627 तक हुक्मरानी की। उसने कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। कान और नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मनसूख कर दी। शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद कर दिया। कई नाजायज़ महसूलात हटा दिए। ख़ास दिनों में जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दिया।
فریادیوں کی دادرسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ ناظرین، سن 1606 میں سلیم یعنی جہانگیر کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ آگرہ سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا۔ جہانگیر نے اسے شکست دی۔ سکھوں کے گرو ارجن دیو نے بھی خسرو کی مدد کی۔ شہنشاہ نے گرو ارجن دیو کو قید کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جس کو گرو ارجن دیو نے ادا کرنے سے معذرت کی۔ گرو ارجن دیو کو شاہی قلعہ لاہور میں قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک روز گرو ارجن دیو نے فرمائش کی کہ وہ دریائے راوی میں نہانا چاہتا ہے۔ اجازت دے دی گئی۔ نہانے کے دوران گرو ارجن دیو نے دریا میں ڈبکی لگائی اور اس کے بعد وہ دکھائی نہ دیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دریائے راوی میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، جس مقام پر گرو ارجن دیو نے دریا میں چھلانگ لگائی، وہاں سکھوں نے ان کی سمادھی بنا دی تھی۔ اس بات سے مغلوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ناظرین، سن 1614 میں شہزادہ خرم شاہ جہاں نے میواڑ کے رانا امر سنگھ کو شکست دی۔ سن 1620 میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا۔ سن 1622 میں کندھار کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جہانگیر ہی کے زمانے میں انگریز سر ٹامس رو سفیر کے ذریعے پہلی بار ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل کرنے کی نیت سے آئے۔ 1623 میں خرم نے بغاوت کر دی کیونکہ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر 1625 میں باپ اور بیٹے میں صلح ہو گئی۔ بادشاہ جہانگیر اپنی کتاب تذوق جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ عطر گلاب میرے دور حکومت میں ملکہ نور جہاں کی والدہ نے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر مصوری، فنون لطیفہ اور شکار کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے حالات زندگی پر ایک کتاب تذوق جہانگیری خود لکھی۔ ناظرین، شراب نوشی کے باعث جہانگیر آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا۔ ناظرین، جہانگیر کی بیوی نور جہاں امور سلطنت میں مداخلت کرتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے امراء جہانگیری دربار سے بدزن ہو گئے اور دربار میں کئی امراء کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ تخت دہلی پر اس کا داماد شہریار رونق افروز ہو، مگر دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا۔ اس لیے دو فریق بن گئے، جس سے مغل امراء میں پھوٹ پڑ گئی۔ مغل افواج کا سپہ سالار محبت خان تھا، جو مغلوں کا وفادار خادم تھا، مگر اس کا جھکاؤ شہزادہ خرم کی طرف تھا، جس سے نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر کو محبت خان کے خلاف کر دیا۔ محبت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا۔ جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محبت خان نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی جہانگیر کو قید کر لیا۔ ناظرین، ان حالات میں نور جہاں اور اس کے بھائی آصف جاں سیاسی چال چلتے ہوئے خود کو محبت خان کے حوالے کرنے گئے۔ محبت خان ایک بلند پایا جرنیل تھا، مگر سازشوں اور مکارانہ چالوں سے بے بہرا تھا۔ نور جہاں اور آصف جاں نے خود کو محبت خان کے حوالے کر دیا۔ نور جہاں نے چند ہی دنوں میں مغل فوج کے بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس سے مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی اور محبت خان تنہا رہ گیا۔ اس نے فوراً فرار ہو کر جان بچائی۔ ناظرین، محبت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد سن 1627 میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے میں بھمبر کے مقام پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشا لاہور موجودہ شادرہ میں اسے دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے لاہور میں مشہور ہے۔ ناظرین، شہزادہ سلیم یعنی شہنشاہ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین
کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا. اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا. جہانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں معبد خان نے بغاوت کر دی. مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی جہانگیر کو قید کر لیا. ناظرین، ان حالات میں نور جہاں اور اس کے بھائی آصف جاں شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین